खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु रसूलना मुहम्मदुन रसूलना अल हयात वल मौत बिखालिदिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व अल्लमा मिनल बयानि मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मा नताका बिस्सवाबि व अफज़लि मान उतियल हिकमत व फस्लल खिताबि व अला आलिल अत्हारि व सहाबातिल अखयारि अम्मा बाद फलम्मा कान इल्मुल बलागति व तवाबिहि मिन अजल्लिल उलूमि क़द्रन व दक्किहा सिर्रन बिज़ी और अबी दकाई कुल अरबियत व असरार व युशफन व जुइल इजाज फी नज़्मिल कुरानी अस्तारुहा व कान किस्मु सालिसु मिन मिफ़ाइल उलूमिल लज़ी सन्नफ़ अल फादिलुल अलामत व अबू यकूब यूसुफ सकाफ़ी व अज़म मा सुन्निफ़ फी मिन अल कुतुबिल मशहूरति नफ़अन लिकौनिही अहसन तरतीबन व तम्मा तहरीरन व अक्सर लिल रसूल जमान वलाकिन कान गैर मासूमिन अनिल हश्म व तत्वील व ताकीद काबिलन लिल इख्तिसार व मुफ्तकिरन इला लिज़ाअत व तजरीद अल्लाह तमाम तासिर मा यतज़म्मनु मा फी मिन अल क़वाइद व यस्तमिल अला मा यहताज मिन अल अमसिलत व शवाइद व लमाल जुहदन फी तहक़ीक़ि व तहज़ीबिहि व रतबतु तरतीबन अक़रबु तनावुलन व ला मिन तरतीबिहि व लम उबालिग फी इख्तिसार लफ्ज़ि तक़रीबन लितवातिहि व तलबन लितस्हील फ़हमी अला तवालिबि व दफ़्उ इला ज़ालिका फ़वाइद व असरतु फी बादि कुतुबिल क़ौमि अलैहा व ज़वाइद व लम अज़फ़र फी कलामि अहदिन बित्तस्रीफ़ि व ला बिल इशारति इलैहा व सम्मयतु तलख़ीसल मिफ़्क़ाइ अना असअलुल्लाह मिन फ़ज़लि अन यनफ़अ कमा नफ़अ बि असली अन वलिय्यु ज़ालिका व हुव हस्बी व निअमल वकील। मुक़द्दिमा अल फ़साद युसफ़ु बिल मुफ़रद वल कलाम वल मुतकल्लिम वल बलागत युसफ़ु बिल अख़ीरानि फ़क़त फ़ल फ़साद बिल मुफ़रद ख़ुलूस मिन तनाफ़ुरिल अरफ़ि वल ग़राबति व मुख़ालिफ़तिल क़ियास व तनाफ़ुर व दौफ़ वल मुख़ालिफ़ति वल क़ियास वतनाफु का कौली शेर वलिसा कुर्बा कब्री हारबिन कब्र व कौली करीमन मता अमदहु वल बरा माई वताकिल वल्लाहि कुन ज़ाहिर दलालति अला मुराद लि खलल इम्मा फी नज़्म का कौल फ़ज़दा फी खालिया शाम शेर व मा निस्लु फी नास इल्ला मुमल्लक अबू उम्मी हय्युन अबू युकारिबु अय हय्यु युकारिबु इल्ला मुमल्लक अबू उम्मी व अबू व इम्मा फिल इंतिकाल का कौल आखिर शेर साअतुल मुदद दारियान को लितसरा लितकरबान व तस्कु ऐन यदम व लितजमुदा फ इन्नल इंतिकाल मिन जुमूद इला वक़लिया बिद्दम इला मा कसद मिन सुरूरि कीला मिन कसरत तकरार व तुताब इज़ाफत का कौल शेर सुबहाना मिन अली अशवाद व कौल हमामा तजरह मतजल इज़्ज़ा व फी नज़र व फी मुतकल्लिम मलाकत यक़दिर बि अल तबीर यानी अल मक़सूद बिलफ्ज़ फसीह वल बलागत बिल कलाम मुताबाकत लिल मुक़्तज़ा मा फसाद अल इक़लाम मुख्तलिफन व मुख्तलिफतन फ इन मकामात अल कलाम मुतफावितन फमकाम कुल्लिन मिन अत-तनकीर वल इतलाक़ व तक़दीम व ज़िक्र युबायिनु मकाम खलाफ़ी व मकाम अल वस्ल युबायिनु मकाम अल वस्ल व मकाम अल इजाज़ युबायिनु मकाम खलाफ़ी व कज़ा ख़िताब अज़-ज़की मा ख़िताब अल-ग़बी व लिकुल्लि कलिमातिन मा साहिबति मकाम व इत्तिफ़ाउ शान अल-कलाम फी हुस्न वल क़बूल बि मुताबक़तिन लिल इतबार अल मुनासिब व इहताज बि अदम व मुक़्तज़ा अल हाल व अल इतबार अल मुनासिब वल बलागत वाजिबun इला लफ्ज़ बि इतबार इफ़ादत अल माना व कसीरन मा युसम्मा ज़ालिका फ़सादन ऐज़न व ला तरफ़ानि अला व दुल इजाज़ व मा यक़ुबु मिन व अस्फ़ल व इज़ा मा यक़ु जिरान इला मा दून इत्ताक़ इंद अल बुलग़ा बि अस्वादिल हिबाना व बैनहुम मरातिब कसीरतुन मुदत व वजून उख़रा तुरिसल कलाम हसनन व फिल मुतकल्लिम मलाकत यक़दिरु बि अला तालीफ़ कलामिन बलीग़तिन फ़ौरि अन्ना कुल्ल बलीग़िन फ़सीहun व ला समना बलागत मर्जु इला इतराज़ अन अल ख़ता फी तादिल अल मान मुराद व इला तमयीज़ अल फ़सीह मिन ग़ैरि वस्सानी मा युबय्यन फी मतन अल लुग़ति व तस्रीफ़ अन नबी व युदरक बिल हिस्स व मा तक़ीद अल मानवी व मा युतरज़ बि अन अल अव्वल इल्म अल मानी व मा युतरज़ बि अन तक़ीद अल मानवी इल्म अल बयान व मा युरफ़ बि वजह तहसीन इल्म अल बदी व कसीरun मा युसम्मा ज़ालिका व कसीरun मा युसम्मी ज़ालिका इल्म अल बयान व बाद युसम्मी अल अव्वल इल्म अल मानी वल आखिर इल्म अल बयान व मा युरफ़ बि वजह तहसीन इल्म अल बदी व कसीरun युसम्मी अल जमी' इल्म अल बयान व बाद युसम्मी अल अव्वल इल्म अल मानी वल आखिर इल्म अल बयान الفن الأول علم المعنى وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال وينحصر في 8 أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمتعلقات به والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. لأن الكلام إما خبر وإنشاء، وإن كان للنسبة خارج تطابق أو لا تطابق فخبر، وإلا فإنشاء. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد وقد يكون متعلقات إذا كان فعلا
وقد يقرب مسند قد يكون متعلقا إذا كان فعلا وفي معنى وكل من الإسناد والتعلق إما بغير كسر أو بغير كسر وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها غير معطوفة والكلام البليغ مما زائد على أصل المراد بفائدة غير زائد تنبيه صدق الخبر مطابقة للباقي وكذب بعض وكيل مطابقة للاعتقاد المخبر ولو خطأ بعضهم بدليل إن المنافقون لكاذبون ورد بهم المعنى لكاذبون في الشهادة وفي تسميتهم أو المشهود بالتزام مع الجائز مطابقة للاعتقاد المخبر ولو خطأ بعضهم بدليل إن المنافقون لكاذبون ورد بهم المعنى لكاذبون في الشهادة وفي تسميتهم أو المشهود بالتزام الجائز مطابقة للاعتقاد المخبر ولو خطأ بعضهم بدليل إن المنافقون لكاذبون بدليل أفترى الله كاذبا بجنة لأن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسم غير صدق أم لم يفترقوا برهان بالجنة لأن المجنون لا افتراء له.